And cheese. I have to win that list. Oh, I got وليكا تبي نتناش تنانش ورأينا ساري يا ورأينا نططنا كزان نكروان لنا from Gondar Abraham Shakureni Wonder نزلنا ما نبرش وند مالن تتعدل هلو لو تقرني على الوجه أذكر كده تبتثني حكم ده خفلوا بقى كده عاد تقرني صار ما قلناكم دلهم حني ديك المسيح ماذا بتاعي يا جاكي مست يا جاك نو شو بده لاغبا شو زغايه اوريدي اغباه قطنا انتنا جوكر ግን ዛሬሲ እንትን ሲያረጋየሁ አንድ ቂጡ አንድ ዝትንድ ታንጋሲ ጌም ተጫውቶስ አሸነፋን ቂጧና ጡታ ወደዚ አርጋ እከክ እንደነዚህ አይነት እምሳሞች ደግሞ እኔ እሄድባቸዋለሁ አሁን ይሄ እንደዚህ መግማማት ምታረገው የነበረስ የምን መግማማት ይባላል ሚስቱ አደለች ምን አደለች እከክ ለጀራፊት ናትሳ አስቦሽ አስቦ አያስባት ምስ በጥራጧ ራሱ አይፍቅም እና أخي يحفرك تعالك تبدأ يمكن صحافة قال حماسين تقدرها هاي قام أخي يحفرك أنت تها حفرنتي صادي الزار والسلفع تكاثريتك سلفع بان قبلي قام أخي خمزيد بعد خمزيد زد ذبلك هذا نوعي بحيل تقولي عزار بحمد لا كبرت سمي كهم فركة دربي خيط فنجرت كبنتس ود فنجرت أرضه يدي خلك كم سنة من يديها مونيتر يخسقا أدليك بتقولي حب على خاف تدري خاف الزارة ويدلني أنا بكلمك ود بس ود زخم ولا عينه دقيم كصحاف كاريك حاسي كابزي قرمات قمدي عينة ود الزخم قال عينة عالصح بتنح انقرت قلبها عندها تاريخ لك قرمشة بقد تقرني أتناقر بلا السدوب بطوات والسد إيه إنسان فيت ودي تانيو ديتنا ودي تانيو عراي تقولي أبجح تصرف التقولي أبجح ودك وين أقول أبجح هاي good morning دك إيش كورينا تسموني كاويت حركة ويزنات أويت غوندراويت لو معتي ورأيلي ديت فلتلغة تبغى عقد تلغة ورأيلي لهم معاكي ورأيل أبوي قال أغسطينا سلالو بس نكستي زاري ورأيلنا من دنو تكتلها على شاك كورأيل بحالا ولا تبقى لنا ويا اللي مسلي زاري ورأيل دمو لي ودوا له ورأيل يسيتوش نود سيتوش يودوتا ورأيل نو زاري ورأيل أسمرا يالن ورائل بقى يسيتوش قادنيا نو ولاد كليله لج كليله لج ستين كالكو يسطال ምናምን ነው የሚሉ ግን አይ መቻው እንቺ ጥለው
حسب لبكم أسمر لكم دير أخم مفطر لكم مرحمة الله زوزي إثيوبيا قاعدين يلا الصبات شيء يفطر الله زيادة يدس يرجع تدسته تقاروا أنا مع عرق ولا خلها أجيك بل ما تفعل لي حيان ده خشيت تكون جنبه خلص تذكرني يا جنبهم كده حلو لكم أنا قرمن تاب يا رجال شوفا وا أنت هنا دبر خاتم تفتون خاتم تغورو تم تصلون أنا كسعيد أنا وناس لدلهم مع كوركم قلت حتعطيكم مع كوركم تحتعطيكم أبغى هقرأ معنا شكر كم هقرأ حج تقول تفتون كم هقرأ أنا بالسماج قال كبر حكا تصفى ما حرقم سلك كيف لك الله وريدنا ذا قالوا راحتوا وين صرتي ما تقلك انت تقربه الصفت ناي نروي ماتشم كاب جنس ناي قريهم حره بلوك قبرك شم ناي سبب يصحف لي بلوك قبرك تدي خطر خلك شم كاد يصحف شم كاد كاد يصحف صوعنا من يتلك اش كاد يصحف دبع على خاطر صحف هذا زين أنا خمت صخلخو خاص كنا ريمي هذا ما حسب هذا حسب هذا بس كان جحد لازم تحتي عندنا برد الله هذي وايد صبتي ترى ديك الله زم شمكم تصح شو بعلكم شمكم تصح فوت أو عنا قالت تحت زيادة أنا وركم استعملتوا لنا الغناء إلا ما زين تحت زيادة أنا وركاسي زيادة ريال لغب كميت أبي دك صلا كميت نبر الله تحت زيادة أنا مركبنا يتربش أنا نقوم مترين إذا أنا نقوم متربون إذا الزارة ورأيت لهم معلتي سرح لا يفقد فيك معلتي لا يشرح قديف كذا وأنت توكي أنت توكم على أخلاري أما كم توه أنت توكي لا تحب وسي صغير الجباية تبع اللي صار تسرح لنا نعي يا زي حبرة السبزي نزل حبرة السبزي بزعبة نفس خاطر يحسب بزعبة طريقة اللي خاصبسي ما عاش يسرح كأتو ما عاش هو فرقايتي جنة كريلس وقت بحالالو كريلس وقت بحالالو داق وقت بحالالو نات وقت بحالالو تقريبا خسته هندقمل ناي نقعد بحالالو ناي مشد بحالالو ناي ليدت بحالالو صراحة معاري قل ولا تدي صراحة بس دحي مامك أنت بتشجر يدير الخص أفعى حج الصحة خمس راح كوين كذا خطر يد اللي خمالك دقيقة دم ناي موت والفقير لك أبصراحة كوين كذا خطر يد اللي مالس أنت بركض كم قال عيند بركعت أبي كوين خطر يد اللي أبصراحة رايح جسمتك قاعدك بقى تسمع دقلت مايو بريحك وخينه تسمع دو تايل قليص أنيرة أبصراحة كوين كان عند خطر يد وين كان أبصر حسبوك حجز بسنكم وديك التصوير قبل يعني هو تبلك أتنبرني هذا اللي خاص تحجينا براخنا تقاطع إيرين تبي كتر رأيين وبتنح طب قبرت ترى وين كان لوكسر تنكرت علوا أشا أقدر أشا بتقوى قدر أشا أقول فرزنا يلين ياسيب بطواتو بنا سرايا اللي من دي من بابا قبا من قبا سلهي وتس من قبا ندي مالكم بسرا بايسرا this is not your business live your life يا الكتنا سرا دانين لا انت من قريت طبق بنيم يا الكتنا وين كنا مارنيا من نقدر جمركو ويني قودين مظبوط شلل يا تقرني أنا شلل أبدان إذا زار الصاخي زار بتنح وأنا حاول يكون كل قطة كذا غير كذا منك جنة يا سام جنة وين تقول تقرأ عني أصيكون كي لا تقرأ واي سويتو أرتراوي داسة طيا حس كذا ربيع
شويه اللي يدبات عندالك زي بطم تسدبين نبرت مطفوق أنا يطبق كلها نبرك زاريك أنا غنيهولات تنش اللي قال لنا قولك أن أنت قاعد تتووق على الشيء كريكش أن أنت متايت فيمس مهنا لبت إثيوبيا وقعدنا مدرك زنبلاتشا طيب كان أنت قام على استووق أثمي إيا ماراتيك عدل نمن كان أنت قام بيتووق ميربانا مينفع مهنا لبت أنا بامارنيا سيهدبت ميربانا مينفع بأنجت مينكا بتقرنيا قال لي هدبت تشلالو أنت أمني أما شنو هنا فلتاني با في بحال تقراوي تكون تلي حاسبك يا هذا اللي بطلع تقص هذا وين عيمرس وين تديف مرس انت انا قال لك انا تديف مرس ناقر كدي حاول تشان ودك تقراي كل واحد عندك حسبك لا تسال القصه بلسافنو وين بطل حفاني ما قال اخي هذا داير على مساقر انت قصدي متنح مساقر ده ما يصير عكي ما يسرعني غير سلازي كندي وحلالو دق تقرا على السوشيال ميديا تسطحين دي وعلان عاني دمرس قون هاغور دافتوي لعلها غرفتو كي ليش كذا قصي على السوشيال ميديا تسطح كتوعلي لك وقار وقرتي وري مناقا إرترا أتنكفناكي بس إرترا تتناقفي حضاري بقدناكي حجة صار رصعية بكابا أنتي تمهار كل جزء عب ميديا زوز نايف قداي عين سب قصي تبلا حجي أكندني هواتكم تنورو أكند فقركم أكلتيهم تقبروا فنترا عيلك بزا قصي ملكتنا يعني ناتكم مفقر قداينا يعني قداينا يكونان الصغم كن ناتكم فقري الشرق يركم ما أكند قداين دغون سطحكي سيتقدس سلكت سطحكي أعترفكي نسبيتك خبرني يا الله يا رزراوي يا خمام مش ده تقرايتي كورن نسبيتك خبرنا عنه هاجرتي خات تصرف سويتك ما قد أوقع 15 سنتيم برش عند الصغير معنا تايلكي كتيجي وأنا جلوا أم هاجرون كوفيلن قوني باور ده أنا تم جاكان دك تقراي باور ده صدق شيء شرمي تقول تيك توك تصدقكي عزمك ركز كبارة أطلع الله نيرد هون كذا نفنف كنير كذا تعم كذا تعم كذا أهلكي قدمو أو حدر نايسب أتيها حدر تبسميتكا this is يرنتشمو أزخون عيك يا حمالتي مرقم نايتا أدذوق أجد فكرة مسلك تقرمات تكالت ريتا فتي فتي سلازي إذن حدار كن متين دمن طلاق نقصي هو دبلا أزقام هيركا قصير يا فضا على كل خيبة صحت مدعي السوح سيقا بركي وين عمرس وين تديف مرس أنا مرس كنت تديف تمرس ما عارف تديف نقدمت سطحتي عندي تضنقو بامارنيا وري وعلى ان انت تنفهم انا فمسات عند زمبرا ما يدك ما ماچنا قصي من على تسي دو قدم سي يتدار سو سدج باله تدار ياله سي مستو قماچات እንደዚህ ብለው ቪዲዮ ሰራት ሰርታ አሁን ወይ ለኔ ምረጥ ወይ ለቲዲኤፍ ምረጥ ሸንተሽተኝ ላንቻል መርጥሽም ለቲዲኤፍ አገር የከላከለሎ ሷዚ ቲክቶክ ነው ቂጥዋስ ከሚያብጥ ቁጭ ብላ ምትውለው በጣም ነው የምትሳደብ ነበርና ዛሬ ቀን ሳገኝላት ዝም ብዬ ላስተርጋት ብዬ ነው ለእናንተ አትነፋው አትማይችም ለእናንተ ዝም ብላ አታክና ስለዚህ እኔ ምን ያለሁ ኢትዮጵያውያን ከወንድ ጋር ከተፋቀርክ ከወንድ ጋር ስትፋቀር የሴትና የወንድ ፍቅር ፕራይቬት መሆን አለበት እዚህ ምድር እከክ ያለበት ሶሻል ሚዲያ አምጥቶ ይሄ የኔ ባሌ ነው አሁን የኔና የጆከር ትናንትና ምሽ ተገባን ከዚህ በኋላ አታዩም ስለኔና ስለ ጆከር ምንም ያይሰው የለም በውስጥ ነው ምን ጨርሰው ነጋገራለን እንሳሳማለን በውስጥ ሆነን ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ትዳር ከደረሰን
درسن هيك الزغاب هيك وقت دار ندرسال ازيك كدار كمدرسه بفيت كن يعني ابات يعني نت كسو بوغو كسو يوسدچو باي كمان تدارو انت سبالي بالا سترس دم فنتاتا يا فرس እንደዚህ አርጎ ረጋት የፈረስ ወሰጣት ዛሬ ሰይ እንኳን አርገሽ አባት እንኳን አርገሽ አላ የሰው ትዳሪ አፍርሶ ባል የወሰደ የለውም በረካ ቂንጥራም ቂጣ እንሳ እንደስነ ያተና ባርኩ ጀከር አትበሊ ስራ ነው ያለው ዝም ብለህ ተቆልተ ሞል መሰለሽ የኔ አባት እዛ አይመጣ ድሮማ ቤታ ቅድም ነበረ ተጫውታል ጌም እዛ ነበርኩ ከሱ ጋር ሲጫወት ቄጥዋ ብትፈነድ የምንድነው ጦታ ወደ ውስጥ ስትብታወጥ በቃ አላሰባትም አይ ተፈንድ እስከ ወደዚህ አላት በቃ ስርዓት ተጠብቅ በየደመነ በውስጥ ጻፍኩለት አትግማማ ይሄ መግማማት ነው አልኩት ወይሽ ሞኒካ የብሎ መግማማት ተወ ሰጋት ከዛ አቺ ለኔ ሄደችብኝ አንተ ማናትማ ቀስማ ረግጥሻለሁ አንተ ሄደችብኝ ለጆከር ከሷ ጋር እንዳትሆን ምናምን ብላ ህልም ነው ወላ ምንድን ነው ገብቼ አይቼ ሰምቻለሁ በእንቅልፍ ጆሮዬ ነው የሰማኋት እውነቴን ነው የሰማ መጣ የከተም አንድ ከካለስተም ስንብራ እንትና ከምንም አይልም ايه كان تكبسوا طلنا توال عجبني اليوم حبيبتي لكن اصور كلام ده انت هديهم فريق لهم دك خلبي طفنا على التيك توك دك حرام اجا اصور كلام ده بتاع بلوم سيدي شدش ساعات عطينا كلنا يومي وحش تشد عندنا صمت خان حجمك انا خميل كذا خوفي كذا لا كيف تبيلك يا خوفي كذا ثاني دعني هذا له خفور الزلطه ايه بس الكادي ارن جوكر ارن بلت بصره لا بس معايا اتفقد يا جوكر ما ويلا مستزع جوكرتي انتي ام حري يا واي حدين دي صورة العيل دمو الصلاة بقى بالينو بامرنيا كورنا هورا بتغرينيا sorry to say that I don't speak Tigrinya baby زود براكيتو لنا يا نكوي نعم كسكت زورت هذا الغد زور من هذا لوج النورمال حبيبتي وي طلعوا تحسكت ليه لا شكرا له هوست فريا عندي ولا عندي هوست فريا يا هوست فريا ما بقى هوست فريا انت تعرفه كان غير ما كنت صحي لو زغما بينا يا لا لو ما عدت صحي يلا وانا روي تغير لحق يزويزر يا ديكم الهوست دي نقدر قبلتو لا يجرم مثلا كنت صحي بس ورا عسرت بزبوتايسي انت مغبلك عمد المات يزغو النيرو وي دبنا ماي مارا ليه اوكي مني شويت الشفوة عطيت شويت تقرا ويدا وقت اصبح صبغتي انت شويت اذا بمعفرة تحسب أصيغة موسيقى أصيغة خوي كانت تصرفها كذا كانت تصرفها أنا كم معفرة تحسب قايلك أنت هيدا أصيغة موسيقى تربشنا أما هيدا كاينديو بلا لا دحان اسمعي يا دحان
اسمعي طيب كيف تنقل يا جماعة وضعك أيام كهاب كله أيامي بالنقل مس ودع العلاقات أيام ولا ريشكم يتباركنا يتقدس يورائيل كان يارجلن ودي إثيوبياوያን ጓደኞቼ በውጭ ሀገርና በውስጥ ኢትዮጵያ ሆናችሁ የምትከታተሉኝ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እኔ ሞኒካዊት ሐረካዊት ዘነጣዊት ጎንደራዊትና ኤርትራዊት የሆንኩ በጣም ወዳችኋለሁ ስለዚህ ስለሁሉ ኤርትራው መናገር አልችልም ግማሽ ኤርትራው ግን ሁሉ እንደኔ ልብ ነው ያለው ለሰው ይወዳል ለሰው ያፈቅራ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አንወዳቸዋለን በተለር ደግሞ አማራ ወዳለው እኔ ደሜ ነው ያ በጠፈንዳ ወይ ኤርትራን ሐቴ ደቀሪ ማዓረይ ዛሪቴ ማዓረይ ዛራ ብዙ خبز ገዛት ማላለስሞ ሰበይት ተደብልካ ሰበይት ተጠረልካ ዛሪቴ ማዓረይ አይተጣንካ ፋይት አይተውዳቅ ወድውጭ ወድ ሀገር حماسين ማዓረይ مولاري شكر ودا أكل حساب ودا عقاب ورزو I love you so much because you are good helpy سلازي أبتقدو كله لمن ولا كمولار عيني دكها هفتا مرعون دكها نقص ناينروي مرعون بدكها تحبس مولاري شكر I love you so much ما أنا ده تسألنا له تمزيكا سمع لنا ودحين تبصوا استغلنا شوي أو استخلّي يفدس فتغمّا ما أنا اللي تصلّنا له غبو أول أتصيّر هنا والرأي اللي تخزر كله ترب شني ما أنا اللي تصلّنا له وي دبستي معاري دبستي شكوري ليش تي ولد إرتراوي ود هاجر إرترا دبس الشكر I love you so much نعها بقى ما مصايو ناي مساي بقى بريزيدنت تغبركا تركابه هاجر انا بالسماج هاي اني قطري من اللي قطر انا غيري من دخانه مقال صلاه الى تدي انا وسط هذا تركي ما اغيب صلي الكنان انا لكم حساب لبكم اصور لكم نقولاتكم درقكم مفطر لكم زي حسبكم ما افطر لكم حسب لبكم كلكم كلكم قل نصبق تحسبوا كلكم حما يصنعكم زرحكم ما جنزب تزاربكم ما صبوا اكبر لكم زاري بطعم هدج هذا ما يا بجا يا بنتنا يا ولنا ايوه يا ولنا وهي يازو ونكا أكبر خانة الصومال أوكي أكبر هو هنا ولا قالوا هنا تري أنا أنت تشين معنا أكملنا أكفاية الموسيقى ما عبرت ما فأني نمونيكات وقمتي لهم أنت هونكي قفت عم خدمة لا هيك مش متقدر كني حرّي بقى أخم به والله وسكناي أبغني بس يا تقولي قال لي هون يفلك سندا من ده تنقرب بطل نديت دم يا فقرين بطاي تبقى وين جوكرنا وين أنا يا جوكر واناني بس معاهم ما هو لكن تطبي يا رجاتشو سلام يا ورد الله فكر يا شن نفعل وبزتش تفكر ذاك يا من نسحب النسألة كبر بونت ما معقبر اقبر زز بسألت قال لكم حسيبك عن يرى وقت ودعي لنا بقى تحجزكم لا تحجزون قن انا 9 قعدت 5% خلي تك شيء الدليل شيء تراي دليل خلي تكسر قبلنا شيء اذا اللي بدك يا اخي قال الصبر يدغمي هو تنش متقطع استطاوس كل ما مرستي تصدبات مدنو
انا اكو اجز نبركو زي اندزو ارغو سياچللوي بقى بيتوكت لما يسرس اندسو اتارغو شي لما يقصوا كله كان اجزما سيطان هزو سيطان هلوا انا حقصو انا حقزك كايله يندي إلوجن بقى منيتي وتحجز كندوق حجزني كأني تهزبي تاي قبرت هزب خد حلب بقى أدي خوص طري حريف ده شيء إداري سلازق ولك تجزء طري الرخبي صلت قبر لي حسب البغز مركز علي راسته حرستي أبي هذا اللخا قال تخون كده تمرع تخون كمرع وكي ودي تخون كده تمرع تخون كا يمرع خزر خايف زح معار ما أنه يصدقني ماذا أنا يستبي يا راسي ماني كاسر عننا مش ماذا أنت أستريخ يا دم ريخ يا دم ما حدا منتصقاي حفر الندي غدا ما يدعم اللي بلك نيرو يورمو قنفت بلني كنت عيدك كم منها كنت على الساكو جيتان يمرنا استنتبه يا لولي ندم قلعوا ارتحينكم اللي اسكلهم ساعه تعشوا قبل حرق دوني حرق ولا مراري دي سقف ساعه حدا يتصد حزيا مو ده انا زمت اخبار عيني اخي ساعه من هولندا هل كان ده ادمين بعد هات تدخلي خفا اعطي ثاني فرق هو صاير فتره هيدي راي تغير رمضان صحه تحكي بس دلو اوكي حرة لا وين اتوسكم الرياح فقرة علم تري ولا لغة فقرة حواوسنا زم إيرتراوين زم إثيوبيا وين كم زلت حواوسنا أعتقد أفنا مزبخ خوصكم إلى الزمن أقد شن يعني فقرة علم سيدنا هنا مسمولا رح يجوي أطعدقي وين السماين مترن كنا حكسي كم يكرك حسب أي حسب منير حجي بالراي ترى تقول تاي كم يكون الله بقى بدعلو بقى زي قال دافئ اللي علو ولا كل نفسك الصبيب عندك قصين قولي ما الصبيب عندك تريك إير رجع أخذ بالعلكة نفسك خشكة وكان مرجع وريدنا زرعة كله قريس واس كله قرمات قرمز راي ترخص أول قد تقرينيا راي وطريت تقرينيا ناي ورد سمعت كم دلوه أسمع تصوع أخو حكر ومكان أنا قال تقرينيا أنا سي وتقرينيا خصارف ما تقنا ناي فقرهم إيه أنا تقرينيا سوا شكر على أيين عارفة أي مسرح على أبو قلعتي قالوا ساعات يتيب يرولع كملت مل أبقى تسأل مل استولك وأقول مل السواي أبقى تسأل تقول مل السي حاوين تاكل الأمر صاحب النموي ما تصدق انت اي صدق كصدق يا ما يستك امارس اصدق مني جوكر كفقد اللي سوالو من اباتو اللي طوالو قد انا نص مسكين ነው تقبلوا جوكر المطة يلم تنيتوا مطندي واستليا ጎንደር ወይ አፄ ቴዎድሮስ መጣች የኔ እህት ልትሆን ትችላለች ቤተሰቤ
أدبناش دينش مونيكا سلام ነው ወደነቴ ጎንደሬ ድምጽ የመለሰ ነው ምንድነው ሰላም ነው ምን ሆነ ድምጼ ወቃልህ እያደረገ ነው ጉንፋን ስለያዘኝ ነው ጉንፋን ወይ ጠላት ጉንፋን ያዘው ጉንፋን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ብርድ ስለጀመረ ነው ወንድ ማለት ጎንደር አቴ ድረስ ማይኪንግ አቀመጭ ስለጀመረ ነው ምንድነው ተናገርባ ማልሽ ሞኒካ ተናገርባ ዝማልኪ ኡራኤል ነው ሴት ብቻ እናግባ ወንድ ራስ ዛሬ ጠናቸው አይደለ የሴት ቀን ነው ኡራኤል ነው መጫጨት ጠልቻለሁ ራሴ መንጫጫት ተርግ ድምጽ የሌለው ሰው ብቻ አምጣ እስቲ ዋይ ዛራን ታይልካ ሞጣ መተል አስገቢው አልመጣ ህዝቡ እኮ መስናና ነው የሚፈልገው ወደዚህ ሲል ተከመ የራሳችሁ ጉዳይ ተተባርኩ መጀመሪያ ሞቶሽ ሳይገባ አይገባም ህዝብ እንትን ያረጋል ይወጥቃል እቺ የነሲት እቺ አይፓድ ብዙ ሰው አትሰከምም ሁለተኛ ለጣጣ ዝምብዬ አሞይ አስሐብኒ የልብስ ሬክላም ነው ልብስ አንገዛም ደብሮናል ልብስ መግዛት ራስ እንዴት እንዳስጠላኝ ወርቂ ገዝተ ደፊ ወርቅን ናይ سعوديا مسد حنت تخله ريهم ما بقدر اجزاي لكن اكن دو ورقه تجزا هانيكا مانيكا تجزا ورقي وسو يخلو ميتن قالوا كوين اوقاتو تايتبا وقدنچ ورق بقدم زبلاچو تانيكا ود تانيكا اتغزو ورق غزو بلاچو ኢላችሁ የሰማ ሰምቷል ያልሰማ ግን በቃ ጨመረ ወርቁ በጣም ከባድ የሆነ ሞቶ ምናምን ኮነ አይገርማችሁ አማይ ፊልም ወደ ሐጂያ አጥዮ ሰላህ አይ كيف مستدلين عيب معكر وفيحو بمعكر وفيحو بمعكر مطرطين معكر انت حوسه ضد الملكه قبل انت مفلا معكر كان مشانيت كان تحوس كان بين كان تطرط دعبت دعبت كل ملكه قبل كنت because معك تصوع عند الرعاين ست الرعاين حمضت لكم يا عم ما مالي عليك هذا عم بتخاف قدد وتكالش انت وصلنا انا وا يتبعوا ناتنا انا نستبالو تقولنا ما نقدر ما قوم لبي الله تشو ولا يلا تشو وررتك بتقولنا الله نيمتش بتقولنا كورروت بيتو أنا أنت ولا بمرنا مسج يبزع بتقولنا الله نا ينشاتشو أياتشو بتقولنا يا
ብላችሁ እንትና ሰደበችሽ እንትና እንደዚህ ያደረገችሽ እንትና ሰጉኑና ናንደስ 2025 ነን ያለነው ኢትዮጵያ ያላስገባ ሙዱ ልቀይረው የቤቱ وصفي اطلع من هنا مونيكا كمان እንደት ነሽ እንዴት ነህ የኔ ውዴ ሰላም ነው አለ ቡና እንጠጣ እንከስተያዝ ቁርስ ቡና በስመ አብ ተባረኪ እሰይ ብርክ ያርገ ዛሬ ኡራኤል ነው ኡራኤል አባቴ ይጠብቅ ሞኒካ ግን በጣም ነው የምወድሽ በጣም ነው ደስ የምትይኝ እኔም እወድሃለሁ ወንድም አለ በሰማች ግን እኮ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ነው ጠይቅ ለምንድን ነው የምትሳደቢ ግን ህዝቡ ራሱ ያሰደበ መስሎኝ ህዝቡ ራሱ ይሰድባል አንቺ በቃ ሰው በተናገረሽ ቁጥር ዝም ብለሽ ትሳደባለሽ ምን አባትክ ታዲያ አድርጊ ይሰደበንታ ማን ነው የሰደበሽ ህዝቡ ዛታቲ ታችሁ ነው አንቺ እኮ ህዝቡ ጋር ፍቅር ስላለሽ እኮ ህዝቡ ካንቺ ጋር ሲጫወት አንቺ መሳደብ የለብሽም እኔ ለማን ነው መሰደብ መሰለ ለዛ እንትና ሰደበችሽ እንትና እንደዛ ያለችሽ ሞታ እንደዛ ያለ እንትና ያልዝስ ምጽፎ አቴንሽን ሲኮረች አው የረገጠሽ ሰው ርገጭው በቃ ሌላ መቸረገጥኩ አንተ ረግጫለህ እንዴ አው ባለፈ ሰደብሽኝ እኮ ሰድብሽኝ አወጣሽኝ እኮ ምን አልከ ወረወርሽኝ እኮ ምን አልከ አሃ ገና ገብቼ እኮ ኔትወርክ ምናምን ሲይዘኝ በቃ ተሳደብሽ እኮ ወይ ወነ ወንድም ዝብለህ የምትላገጽ ያለህ መሰለህ ኧረ እኔ አልላገጥም ኧረ እኔ ጨዋ ሰው ነኝ ይመችህ ልግጭህ በቃ አዎ ሞኒካዬ ጎንደሬ ነህ ጎጃሜ ነህ ወላ ምንድን ነህ ወላሞ ነኝ ይሁን ይመችህ አይደል ምንድን ነው ወላማ አከ ናይ አሃ አታውቂም እንዴ አላውቅም ግን የሆነ ይመችህ ኢትዮጵያ ነው ያለ በቃ እንደዚህ ነው እንጂ አንቺ አትሳደቢ ከሰደቡ በቃ ፈጣሪ ቅልበላቸው በይ ዋማ አንዳንዴ ይዘዋለው ይተቆሳል ሶኮነ ደስታንዴ ሞጣን ብቻ አርገጭው ሞጣ ይጅበት አማራ አይደለም እንዴት ለሞጣ ሊረገጥ ከፈለክ አይደለም እሱም ይሳደባል ለዛ ነው አው መሳደብ ማይሳደባል በቃ ሁሌ ይረግጥሻል አይደል እንዴ እሱ ለኔም ረገጠኝ እኮ አው ማታ ራሱ እየረገጠሽ ነበርኩ ትናንትና ምን አድርጌው እነተና ኡራኤል ነው ሞኒካቺ ጎንፎ ፊት እያለ እሱማ በቀደም ነው የነበረ ትላንትም እያለ ነበር በቃ አንተ አይነት ስድብ ከሆነማ ምን መመለስ አይጠበቅብኝም ሌላ ቢሆን ነው እንጂ ሌላ ይቀይር ሌላ ከሆነ ነው እንጂ ጎንፎ ቤት አወቅ ነው ሌላ ማናቀው ስድብ ከሆነ በዛው እንማራለን በዛው እንረግጠዋለን አንቺ እኮ ሁሌ እንደበላሽ ነው ወፈርሽ በጣም አንተ በበላ ህዝቡ እኮ እንደዛ አልበላውም ቁስምና እኮ ነው ይሄ አፍራ ነው አያጠግብም ህዝቡ በእናንተም ጀመራችሁ እና ብቻሽን ነው የምትበይ ማን አለ ታዲያ ገና ሌላ ጎረቤት ሰው የለሽም ምን ያደርግልኛል እዚህ ጎረቤት ጎረቤት መሰለ ዋ አሃ አንቺ የት ነው የምትኖሪ ኖርዌይ ነው የምኖር እዚህ ውጪ ጎረቤት አያስፈልግም የኔ ወንድ ኦኬ አገር ቤት ነው ያለ አዎ ኢትዮጵያ ነኝ ኢትዮጵያ ከሆንክ እዛ ያለ ህዝብ ደግ ነው ኤርትራ ያለ ህዝብ ደግ ነው እዚህ ውጪ ያለ እኮ እኮክ ነው ኢትዮጵያማ ጥብ ህዝብ ነው እኮ እናንተ ናችሁ እንጂ የፈጃችሁን ውጭ ሀገር ያላችሁ ይሄ ዶላር ጠገባችሁ በቃ
مدري فندقة ونتنا استيو سجني ولا نروي دقة يوجه أكر دقة ولا نروي وسجني استني مزاوج وني لرقطاو ينزب إيه حزب الترقط بله سايهون الزمن طاق ያለብህ መጥተህ ወይ ልትማር ወይ ሰርተህ ህይወት ልትቀየር ላገር ያገር መሪ ልትወር በርዝ ልትሳደብ ለማን ያመጣሃል አንቺው ሰጅኝ እስቲ ወስታለ ምን ችግር አለው እግዚአብሔር ካሳካ ዋይና ግን ኦሮሞ አትሳደብ እሺ በቃ እኔ ወድሻለሁ በቃ ኦሮሞ ነው ምንድነው ያልካች አትስም ያቺ ስም የጠራሃል ማን ነው ቅድም ስም ያገር ስም የጠራሃል ወላሞ በቃ ወላሞ ኦሮሞ ናት ወላሞ ሲዳሞ አታቂ ምስካውን እንዴት ናወቃቸው አለ 80 ምናምን ህዝብ አንቺ ምንድነው ቅልቅል አይደለሽ እንዴ ወንደሬ ነኝ እና እንዴት ወላሞም እኮ ኢትዮጵያዊ ነው ታዲያ ጎንደሬስ መቻወቅኩት ባይኔ በአፌ ነው ከማውቂ አታቂም አላውቅም በቃ አይደለሽም አንቺ ውሸት ነው እንደ ሄትብባ ኪያ ነው የላከ እንዴ ማን ነው ኪያ ወንድሜ ኧረ ኪያ የሚባል ወንድም የለኝም በቃ ይቅር እማኔ ጎንደሬ ነኝ በቃ አሪፍ ነው በቃ ጎንደሬዎች እኮ የገብርዬ የፈይሳ ልጅ ነው ጥንቅቅ ጥርት ያልኩ ደግሞ ወደ ፈይሳ ገባሽ ፈይሳ የኛ ነው ፈይሳ ደግሞ ማን ነው ጎንደሬ ነው የድሮ የነበረ ጀግና አይ ሞኒካ አንቺ ብልጥ ነሽ አንደኛ እንዴ አሁን ደግሞ ወደ ፈይሳ ገባሽ ቀላ ደሜ ማላውቅ መሰለህ እንዴ እንደዚህ ስታየው ድምፅ ሄደ ውጣ ያለና ህዝቤ አይወጣታ መስኪን አገሯት ያለ ሁሉ እንውደድ ዝውጭ ያለ ብቻ ድምፅ ጠፋው የኔ ወንድም አለ አይመች እየተናገረ ነው እሱ ድምፅ እስከሚመጣን እንጠብቅና ታታቢ ያረካቸው ህዝቡ ግን ለምንድን ነው ታታማ ያረክ እኔ ገርመኛል አሁን እስካሁን 35,000 ህዝብ ቁጭ ብለው እየለፈለፈ ነው ልጁ ይመቸው አንሰማም ያለን የኔ ወንድም አለ ጨምርበት ድምጽ ዝም ብሎ እየነከረው ነው የለህም ሄድክ እኮ አለው አይናጭ ስልን ትመጣለህ ድምጽን መልሽ ሀገር ቤት ያለ ብዙ ኮኔክሽን የለውም ኡራኤል አባቴ ስማኝ እስትሞክር ሞኒካ አልመጣም ትንሽ ጨምርበት ኡራኤል አባቴ ሞክር አንድ ሁለት ሶስት አራት እያልክ ኧረ አለው አንድ ሁለት አቀመጥ አየ ኡራኤል እንደሱ ነው በቃ ቃል ነው የሚመልስ አንደኛ አይገርማችሁ አያችሁ የኡራኤል ነገር ኡራኤል ተመስገን እኮ ለዛም ወደኝ አስማት ነሽ አረ እኔ ያመጣሁ አንተ ናስቲ ስማማ ትናንትና በዚህ አሜሪካ በውጪ ለመጥፎ እንዳታስበው ለምን እንደሱ እንዳረጉ ልታስተምረኝ ፈልገ ነው እሺ ትናንትና ኦሮሞዎች ነው እዛ አሜሪካ ላይ እሺ አሜሪካ ላይ ዛፍ ይሄ ዛፍ እኮ ነው ዛፍ እሺ ቅቤ አረጉለት ቅቤ አርገው ሞ ይሉ ነበር ምትነሱ ምን ላይ ነው እኔ አላየውም ሞኒካ ዛፍ ላይ አስተረጭልኝ እስተላሳየው እስታሳይ ምንድነው እኔ አላወኩም እስቲ ማወቅ አለብን የተማማር መሄድ የት ነው ያለ?
አንዱ አላይሌ አያችሁታ እኔ አላየሁም ሞኒካ እስኪ እኔ ላስረዳሽ ነይ በኔ አይታለች እሷ ማለት ነው እስቲ ጎርማኝ ደግሞ እኔ አናቴ በዚህ ተበጥሮ ሊወጣ ስል ጎንፎ ከጎንፎ አልፋችስ ወደ ትሪ ቅቤው ዋ የኮንትን ነው ምንድነው እስቲ ቅቤ የፀጉር ቅቤ መቀየር ምንድነው የሃየነ ቆንጆ ሃይ ሞኒካ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ አለው ሰላም ነው አለን እስቲ አስተምረን ምንድነው የሚያርጉ ነበሩ አይመዝል ፈልጋት አለሽ ዳ ዘጋት ورأيل كفتات استسيتنات علاش واتسكتا ما يكو زيكو تابين لا مون كاتفكر يعني هتاله قريج من تورداو زيونا من تامو قلنيالچ ما تنغركو هادش يسو اغار بيت ነው አስወጫት ለፈራ ምንድነው ያላየውም እኮ ሞኒካ በእናት አጣሁት እኮ ቆስት ዝልፈልገው አንተ ያየው ሰው ካለ እኔ ጎርሞኝ ነው በቃ ሲኤንኤን ያቺ የአሜሪካ ሳትቀር ነው የተናገረበችበት ወይ እዚህ ጋር ስትፈልገው አይመጣ ዝም ስትል ነው ይመጣ እኔ ያለኝ ቆይ ነይ በኔ ነይ በእናትሽ አትጫወት ማወቅ አለብን ይሄ ምን እንደሆነ ምን የሬቻ ዘፈን ነው እኔ እንጃ ሃይማኖት ነው ምንድነው አላወኩ እንዴት ነሽ ሙኒካዬ እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ አለ ምንድነው አየሽው እሱ አዎ አይቻለሁ ይሄ እሬቻ የሚያከብሩት ኦሮሚያ እንደ አምልኮ ነው ለነሱ ዛፉን ቅቤ ሲቀቡ አምልኮ ነው እነሱ በቃ ዛፉን እንደ አምላክ ያዩታል እነሱ ለዛ ነው ቅቤ የሚቀቡት አንተ እውነት ነው አዎ ምንድነው ያላየው እስቲ ያሳይኛ ሞኒካ እኔ ነግሬሻለሁ እሬቻ ዛፉን እየቀቡ አይታ ነው ምኑ ነው የሚቀቡት ዛፉን ቅቤ እየቀቡ ማለት ነው ይሄ ፀጉር ላይ የሚቀባው ቅቤ አለ አይደል እሺ እሱን ማለት ነው እየቀቡት ነበር እዛ ሀገር ማለት ነው እና እንደ አምላክ ነው የሚያዩት እሱን ይቀቡና አምላክን ቀባን ብለው ነው የሚያስቡት ኧረ አይደለም እስቲ ቆይ እኔ ያላየው እስቲ ያሳይ መጀመሪያ ካለሽ ታዲያ መጣፋዚር ስንት ላስቀመጥኩት ለህዝብ እንዴ በደንብ ነው እንደውም በውስጠኛ ቅቤውን ለምን ለኛ ቢሰጡን አንጠረም በበላ ነው እያለ ነበር ማለት ነው ጓደኞቼ እኮ ነው የተናገረችበት ሙኒካዬ እንደ አምላክ ነው እነሱ የሚያዩት እሺ እንደ አምላክ ነው የሚያዩት የደሙ ፍሬ ቆይ አይተሽዋል ምንድነው ትክክለኛው የቆመው ዛፍ አለ አይደል ዛፉ ግንዱ ምኑን ነው የሚቀቡት ታዲያ ዛፉን ቅቤ እየቀቡት ምን እያሉ አጃ ማቅለል ኦሮምኛ ቋንቋ ስለበይ ሁሉ ሰው ነው የሳሉ በቅቤው ደም ዛፉ ላይ ያየሽው እዚህ ራስ ያለ ሰው ሳሉ በቅቤው አርገው እንደዛ ይቀቡታል እነሱ እንደ አምልኮ ነው በቃ እነሱ አሁን እኛ ጋር ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አለ ሙስሊም አለ አይደለ እነሱም አምልኮ ነው ያለ እነሱ ሰይጣንን እያመልኩ ማለት ነው በቃ ባጭሩ ምክንያቱም አምላክ እንደዛ አይነት ባህሪ የለው ትክክለኛው ፈጣሪ ማለት ነው ኖ ቆይ አንቺ አሁን ስለዚህ ልታቂው ነገር አለ አሁን ለምሳሌ እኔ አላየሁትም ስለዚህ ይሄ ነው ማለት አልችልም እኔ ጠይቄ ነው ያለው ማን አለ እኔ ጠይቄ ነው የነገሩኝ ማለት ነው ማን አለ ቪዲዮን ማሳየው እሱ ማየት አለበት አው ቪዲዮ ላኪልኝ ኢትዮጵያ ሆኖ እንዴት አያውቅም ያውቃል ምክንያቱም ኢትዮጵያም እኮ ይደረጋል ይሄ ኢትዮጵያ ሆኖ ያደርጋሉ እዚህ ደብረ ዘይት ምናምን አዲስ አበባ ማውን ጀምረዋል
በእውነት አዎ ቪዲዮውን አላየሁትም። እስኪ ሸር አድርጉልኝ ኢትዮጵያውያን በውስጥ አስቀምጫው ነበር። በቃ እሱን ማወቅስ እንዴት እንደጓጓሁ እኔ ጠይቄያለሁ። እኔም አላውቅም ነበር፣ ምክንያቱም እኛ አካባቢ እንደዛ አይነት ነገር ስለሌለ የዛውን አካባቢ ተወላጆች ጠይቄ፣ ግን የእምነቱ ተከታዮች አይደሉም በእርግጥ የጠየኳቸው። ግን የሚሉት ምንድነው እንደ አምላክ ነው። በቃ እነሱ አምልኮ ነው። ባዕድ አምልኮ ምናምን አለ አይደለ? እንደዛ ነው። እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ወንዝ ውስጥ ባህር ያለበት ቦታ ሄደው አረቄ ጭምር ወደ ወንዙ ይደፋሉ አሉ ማለት ነው። የአረቄ ዊስኪ ምናምን እየገዙ ወደ ወንዙ እንደሚጠሉ ነው የሰማሁት ማለት ነው። ዶሮ ወደ ወንዙ ይጥላሉ አሉ ማለት ነው። እና በዚህ አምልኮ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ብለውኛል ማለት ነው። ይገርማል። በቃ እምነት ከሆነማ አንካዝም በእግዚአብሔር ያድናቸው። እሺ ሙኒካዬ በጣም ነው የማመሰግነው። እወድሻለሁ። ስራዬ ላይ ነው ልንገርሽ ብዬ ነው ማየ። እሺ ኑሪልኝ እኔ ወድ። እሺ ቻው ቻው። አሁን አገር ቤት ሆነ ስሰጣውቂ ወንድሜ አላየሁም፣ ቪዲዮን አላየሁትም። ሞኒካ በቃ ልብሳቸው ልክ እንደዚህ ቀስ ምለብሰው ልብሲ አንተ ለምን አትልኪም? ማስረዳት ሳይሆን ቪዲዮ ለሱ ማሳየት የጠፋ በእናትሽ አስቀምጠው ነበርኩ። ይሄ እርጉም ሰይጣን ደበቀው ልበል ቁርአን አምጣልኝ በእናትህ ላስረዳቸዋለሁ፣ ግን አሁን ቪዲዮን አላየሁትም። በቃ ደህና ሁሉ እንደዚህ ያለ ምሽ የኛ የተለያየ እምነት ምሽ አለ እንደሱ ነው ማለት ነው የሚሆነው። በቃ ቪዲዮን አይቼ እነግርሻለሁ ሞኒካዬ። አይመታ ያለ እናገኛለን። ምን አስትሮጠ ፈልጊ አልትወጣ ፈልገና ኖ ፈልጊ፣ ቪዲዮ ካለ አሳይኝ። መጠበቀው የትሪው ሸይጣን ተበቀው እንድበነ አጣሁት። ያለው ማን አለ? ያለው በውስጥ መሰጅ ይላክልኝ ሊየውዚ እስኪ ቆይ كيا كلا كوي وان كيا دم من دنا السنة ولا كيا الكو كيا ليلة تلك أنا أنتني عرقتي لك والله مولي خاني أنا اللي أخلي دل ما راح هذا በቃ አጣሁት። የራስኩት ሞኒካ አስገብኝ ከሰርጉ ሳትጠሪኝ አለፈ። ምን ላድርግ? በቃ አጣላት። እሷ አጣኋት። ኧረ እኔ ልጅ እያለኝ አድባር ላሳይሽ። ኦኬ ነይ ወንማርበታለን። ምን ችግር አለው? እኔ ግን ቅቤው እንዴት እንዳሳዘነኝ አናቴ ላይ ባረጉልኝ እንደኔ ቁጭ ባልኩ እዛ እንደትሪ። ሄሎ ሰላም ሞኒካ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቪዲዮውን ላሳየሽ? አሳየን እስቲ። ትርጉሙ ግን አታውቂውም። እሺ አሳየንማ። ከዛ በኋላ ይተረጉምልን እነሱ። አዎ ይሄ ነው። ወይት ጅራዱ ወዮ ከፍ መሰለ ይሄ ነው ቪዲዮ። አያችሁት? ድገሜላቸው። ልክ በቅቤው ስሴት ሳሉ ጅራዱ ወዮ ጅራዱ
አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ የኔ ውዴ። እስከ ገጭቻሻለሁ የገስሽን ልቅሽሽ እስቲ ስላገሽን የኔ ቆንጆ የታለ አመሰግናለሁ። እሺ እናቴ መልካም ቀን። አሜን። አያችሁት ምን ጉድ ነው? ፈጣሪ ይቅር በለ። እኔ እኮ ዝም ብዬ አይደለሁም ይምጣ ያልኩ። ይምጣ በቃ ሰውየው ይምጣ። ምን እያደረገ ነው? እኔ እንጃ አላውቀውም። ይሄ አናቴ ተበጥስ እዚህ ከዚህ ህዝቡ ጋር ይጨቃጨቅ። ይሄ በዚህ ወጥቶ ያለ አናቴ እዛ ቁጭ ል ነበር። እኔ እዚህ ልታረጉልኝ መጓደኛ ላድርግ። እንደዚህ የምትቀቡኝ ከሆናችሁማ ወይኔ ጉድ። እስከሚያር በቃ የምናደርገው አናውቅምና ይቅር በለን። ሁሉ ሰው የሚያደርገው አያውቅምና ይቅር በለን። በቃ በሚገባን ሁሉ እኔ እንጃ አስገቢኝ ኒ ግቢ አለዛ አኽዘም አደሚን ከሐድ ቆን ወይን ዘሎ አዋሪተ ምን እንዴ ድምጽ ኤርትራ ለጋድ ዓረ أنا سكوفي لبو مستهم بري هزبون ديت اندامي راضي ታብታብ ለኮ አለኻነ ታብታብ ሰላም ነሽ ወይ? እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ ማዕረይ? ደህና ነሽ? በጣም ነው የምወድ አላቤቱ ጋውን እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ስንት አመት ጠበቅኩኝ ካንቺ ቤት ለመግባት። ብዙ አመት ጠበቅኩ። ብዙ አመት የሆነ ሰዓት ጠፍተሻል ነበር። አገር ቤት ሄጄ ያለው ከዛ ጠፋችሁን አንብዬ ፎቶሽን የጎንደር ቀሚስ የለበሽውን ሁሉ ፖስት አድርጌ ነበር። ወይኔ ውዴ አመሰግናለሁ። የኔ እህት አለም ነገረሽ ደምሽ መሆኔ ዋላ በጣም ነው የምንወድሽ፣ በጣም ነው የምወድሽ። የኔ ጣፋጭ አማርኛ ራስ ኮስ ጣፍጥ አይ ላቭ ዩ የኔ እህት አለም ቆንጂዬ። የት ነው ያለሽው? እኔ ጎንደሬ ነኝ፣ እስራኤል ሀገር ነው የምኖረው። ወይ ኮባስ ነይ አንድ ቀን ወደኛ ነይ ላስጎብኝሽ። ነይ እስራኤል ሀገር ነይ። እኔ እዛ እስራኤል እኮ ልመጣ ፈልጋለሁ። ግን ምንድነው ህግ ያለሳ ከወጣ ችግር የለም። እኔ በውስጥ አወራሻለሁ ምን እንደምታረግ። በቃ ልግጭሽ በለ እዝጋ ብሄር ላይ ሳልደርስ እንዳይሞት። አትሞችም፣ እግዚአብሔር አለ። ይኸው በቃ እመጣለሁ። ከናች እህቴ አገኘሁ። ነይ አስጎበኝሻለሁ በደንብ። እሺ ሞኒካ ድንግል ነሽ? ይሄ ጥራይ ምን አይነት ጥያቄ ነው? አሁን ታዲያ እስራኤል እንዴት ነው? ብዙ እኮ አለው ኤርትራውያን ጓደኞቼ። አልተነሳሁም ግን ቆይ ላይ እንድክታት ግን አልተነሳሁም። የኔ ቆንጆ ምርዋ ቤት ስሪ ቤት እዛ እስራኤል ሰርተሽ እዛ ቤት ስሪ አገርሽ። እሺ አትንገሪ ግን እንዳለሽ። የት ጎንደር ነው? አዎ አለኝ። የኔ ቆንጆ አፈርኩ። ወንዴት እንደምወድሽ አንቺ ከዘመዴ ልትሆን ትችላለሽ። ትኳ ዘመድ አለሽ? ኤርትራ አንድ ዘመድ አለኝ ግን እዚህ ነው ያለው። በአባቱ ጎንደሬ ነው፣ በእናቱ ኤርትራዊ። እናቱ ጀርመን ነች ያለችው። ዋይ በቃ ታዲያ ታድለሽ እዛ ቤተክርስቲያን ሄደሽ ታውቂያለሽ? የት ምንድን ነው ኢየሩሳሌም? እንደ ኢየሩሳሌም ነው ያለሁት እኔ። ወይ ታድለሽ በቃ። በነገራችን ላይ የምግብ ቤት ነው የምሰራው እና ደንበኞቼ ሁሉ ኤርትራዎች ናቸው። በጣም ፍቅር ናቸው የእውነት ደስ የሚሉ። አንቺ እና በእውነት እኛ ብቻ ሳንሆን ፍቅር እናንተም ፍቅር ናችሁ። የእውነቴን ነው። ደስ የሚሉ የሥራ ሰዎች ናቸው። በጣም ነው ሰው የሚተጋገዙት። የእውነት እግዚአብሔር ነው ቆም። የእውነቴን ነው የማወራው እና 7 አመት ሰርቻለሁ እኔ። በጣም ነው ደስ የሚሉት። ሰው የመተባበር እንትን አላቸው። በቃ ስራ በጣም ነው የሚሰሩት። በጣም ስራ አይንቁም። እኔ በጣም ነው የማደንቃቸው። የእውነት በጣም ጎበዞች ናቸው። ሳይንኳራ ደነቅሽና እህቴ እኔ የሚገርምሽ እኛ እኔ ራሱ በቃ አማራ ሲባል በቃ ሌላ ፎቶ ነው የነበረን ሁላችን። ትንሽ ያለን ስናዱ
አሉኝ እኮ እዚህ ጠየኳቸውና ለምንድን ነው አማራ ሲባል በቃ ሌላ አስተሳሰብ ነው የነበረን ግን እዚህ ስናየው ግን መጠን በቃ ደስ የሚል ህብረተሰብ ነው ምናምን አሉት እና ድሮ እንግዲህ አላውቅም እናንተ የምትሰሙትን አላውቅም እስኪ ታብታብ አድርጉ አንድ ሺህ ምናምን ሰው አላችሁ ታብታብ አድርጉላት ሁሉን ነው የሚመስለን የነበረ በቃ ምናየው በዛ በደርግ ጊዜ ያለን ጡት የሚቆርጥ ምን የሚቆርጥ ሰው ሁሉ አማራ ነው የሚሉን የነበሩ ማን ሆኖ እንደዛ ነው ያሉኝ ለምንድን ነው የምትጠሩ ምናምን ነው እኛ እንኳን ጣላም ግን እዛ ስንሰማ የነበረው አማራ ማለት እንደዚህ ነው በቃ መጥፎ ናቸው እንደዚህ ያደርጋሉ ምናምን ነበር ግን ታስላችሁ ደግሞ አማርኛ ስለሚናገር መቼ ይገባናል በአማራ ነው በቃ ጭቅላታችን የተሞላ በልቃየ በነገራችን ላይ አብዛኛውን እዚህ ሀገር የተወሰኑት ኤርትራኖቹ እዚህ የኛን ያገቡ መታወቂያ ሁሉ አግኝተዋል እስራኤሎች ናቸው አንድ ጓደኛ እንደውም ኤርትራውን ደርሶ መጣል እንኳን ተጋቡ በቃ ይጋቡ ብቻ ይውለዱ ዝም ጥራይበል ኢትዮጵያ እንትን ኤርትራ ደርሶ ምናምን መጣል አሁን ግን ወይስናያችሁ በቃ አሁን ነው ህዝብ የሶሻል ሚዲያ ለነገሩ ጠቅሞናል አውቀናል ተገናኘን የኔ ጎንደሬ የኔ ሸመላ ሬስቶራንት አለሽ ብለሳ ሄዳችሁ ጎንደር ስትሄጂ ማለት ነው ጎንደር ስትሄጂ በእኔ እንትን ነው እሺ እውነት ስትሄጂ በደንብ ነው የምንቀበልሽ እሺ የኔ እህት ያምንልኛል ቀላል ደግሞ እንትን ነው የምትሄጂ የጥምቀት ቀን ነው እሺ የምትሄጂ ጥምቀት ቀን ነው በዛ በጣም የሚያምር ጥምቀት አሁን በአንደኛ ወር አይደለ በነጮች በአንደኛ ወር ነው አሁን ከአራት ወር በፊት በኋላ ማለት ነው የሚከበር ለበሻን መቼም ይሆን ስትሄጂ ጥምቀት ነው የምትሄጂ ሁለት ሳምንት በቃኛለች ድርሽ ልምጣ አሁን በዚህ ይበቃሻል በቂሽ ነው በቃ ልንከረው ልሄድ አሁን እንትን ስለማይል ብዙ ማገሩ እንትን ስለማይል አንድ ሁለት ሳምንት በቂሽ ነው በቃ ይሁን ይሄዳለሁ ይሄ ቆንጆ በጣም ነው ወድሽ ማለት አይናቤቱ ማራ እዛለ ወንድሜ በውስጥ ጽፍልሻለሁ ተተዋዋቂ ያለሽ ሳበቶ አይጣጣ ምን ተጣጣ እሺ የእውነት ሽሩባሽ ምናምን በቃ ባህል የምታረጊው ነገር በርቺ ማንም ሰው አትስሚ አሰባ ዋ ጅንስ ቆዳ እኮ ጅንስ ነው ቆላ ያ በብሻል ደግሞ ነው ባይሰራሽ ጎንደር የዛን አፍተሽ ምናምን ሆና ነው አገር ልብስ እየመጣኝ ነው የጎንደር ልብስ እየመጣኝ ነው ልክ እንደ ጎንደር ያሰራለው እዚህ አድርጌ እንትን ደግሞ አለ የጎንደር ከግንባር ላይ የሚደረግ አለ ቆይ እሱን ካጨመሩልሽ አሳይሽና ጨምሮ ይልኩልሻል ንገሪ በልስ በዛ ውስጥ ፎቶ ላኪና ሳይልክልኝ እንደዚህ ልበለው እልክልሻለሁ ከራስ ላይ የሚደረግ አለ የጎንደር ከአንገት ላይ ደግሞ የሚደግ ደግሞ አለ በብር የሚሰራ ሆኖ አለኝ እሱ አለ በቃ ከዛ በቃ እና ደግሞ እኔ ራሴ ለምገዛልሽ የጎንደር ያንገት አለ የሚደረግ ምን ላርግሽ የኔ ቆንጆ እዚህ ምሳል ላ እሱ ችግር የለም በኩል አድርገሽ ማድረግ ትችያለሽ ሌላ ታዲያ ምን አለ አለ ያንገት የሚታሰር አለ የድሮ እንትን ነውና ብር ነው እና የድሮ ሰው ስል ያለበት ነው በጣም ነው የሚያምረው በጣም በቃ ፈልገዋል ምን ጣጣለኝ እኔ አይገኝም እሱ በሰው ነው የሚገኝ እኔ ፈልገት ችግር የለውም በቃ ይመችሽ የኔ ጎንደሬዋ የኔ ቆንጆ ልሻለ በወይን ካዬ አይ ላቭ ዩ አቀለለ እሺ ገንዘብሽ ይመችሽ በቃ እሺ ተፋፍተኝ ሸማዓረ ወትግርኛ ሆነ ቤት አውቀሻል ትግርኛ ትንሽ ሰማለሁ ትንሽ ሰማለሁ ትግርኛ ወቅሽ ትንሽ ኦኬ በቃ ይመችሽ
هذا ينوت مسكي كمزين نكتاتلو زلنا ديبا بروفيرا زبحال نمكلا خالد انسي زوسد مدهانيت بدكي انستي حواتنا نبوزحات حدقنياوي تعنا يسعبلن سلازلو بزح مزنعتات يكايد على نجزيو نزي ديبا بروفيرا زبحال مدهانيت بفايزر زتدالوه انت زي تطقمنا له يحيش كافتي قالك الستات تمسريتو لزولون وحدات اب ناي حنقول كفالات مني جوما كانسر كنز صعب ينقر مني جوما كانسر كون كمتي حما عينت كانسر زي كونه كن بيجيو ناي زي قوادا كانسر نتك كبابي حنقولنا خلينا نايمة كلا خلط أنس خلينا توسده مساعات إذا أخير دا حجي خيط خمين لا تقدفكم كلنا والد تلكيمن وانت عادت كلينا ما كلا خلط أنس خلينا توسده أبلغنا له بس السديد ملنا أقداسي مالتي أبزخ السدد ودا أب حنقول كارسان كرمنا أبلغنا له صغيري من احنا كلا خلينا وسطنينا ايات شو يتبقى سمو ايه اندا تاركز متتقمبت مدهانيت ديبا بروفارا ميبال اتوسدو مكنياتو لچنقلات የካንሰር ምናምን ያመጣ ህዝብ እየተጨረሰ ነው ምናምን አሉ ከተባዳሽ ወለጅ መድሃኒት አጣቃፊ ዝም ብሎ ይባዛ ህዝብ ስለዚህ ኤርትራውያን ያሰዲድዋ ደሎ አንበሳ ጫዓይ ገለዝብልዩ አፍት ፌስቡክይ ሸርክ ገብረል ክኔ ካፍትናት ወሲደ ሸርክ ገብረኤ አንብባ አና ከለኸልት እንስስተ ይፈልጥኒ አሰ ሲክሳም ኩሉ خد አመጽና ክንዲ ዓመት እዚ እርጣሽ እየስተንደት እንደከጀን እንደነበርኩ ፌስቡክ አስተውሳ አመጣኝ ተረዲከት من الله كي وصعنا خلنا 10 دقائق ابزي خصنح نزي حمام فلطه دنقرنا ايم بشتا ميقاچو ولا سانوط على حزب مينغر سو كاله بامارኛ ولا بتግርኛ ሴቶች እንዳይጨርሱና عمل معه انا حدا يبكى كم زطقام ነገር ዳህን ተቆመሉ انا عفركم وعلالنا هم مهارات نجس قبل معراي ماني كاشكر معراي سلام لي خميت انا ابو تفضل خزحنا انت 4 عمد قال خذ يتقبلني لا حد ماني كاشكر 4 عمد قال خذ حتكي عمري كم متى معراي تفضل زحما تفضل نو يفضل اني ماني كاشكر تاع اسمبل كده غير تفرح با نورمال مو نقرن انا عيد انا نزم قلعت بفلط اللون ابي خسامي كيوب تيتو وري ماني كاشكر با تاخذي لا لسه دي دم لي قد سلازغون دي تزارب ولد بلدلو يفضل انت لا تزارب انا نو تمالسي لايف قال قروم سي سحقني يرم طاوتني يرم ترديكنا حسيت يبلو قول يوم حقي يبلو بخم يعني ماني كاشكر برك على يكون كنكم انا حقي زحف نقولوا مبر على اخواتك مهرة اللي ماني كاشكر تفضل انت لا راح اسيب اي تحيل لنا ماني كاشكر تدخل اللغوا قال لنا كيف ما عند 4 عمد نورقي صمنات كلني 4 عمد كويلك ماني كاشكر 4 عمد صير حرنا تكفر تكال كونفر فينش ادقي بتنح ايه كونفر دا كيف لو ماني كاشكر لا تنقر طبعا كتايتر على افتقال افو ماني كا صمن لنا 4 عمد كده فيبا افكا ان شاء الله تفيتو فنجوس ندي كفر دايتي وينا قرد بيتعدرت افنجو غفح انا سنه ارجع طريه تناغركو مياوكو مسلنسي افنجو እንደዚህ የጋራጅ አፍ የሚመስል አፍንጫ ይዘህ ይመጣል እዚህ እከክ በገማ
يا راسك كده اسكا انا تجي حزكا ريم الصغار خصها ما يصل مثلا او كاونتها اسرع حمشان ازت الاخوه صغارها اسكا بتقريني عندي انا كان يرى وسخها እሺ عدمي المسحابكو خاقل صلمت يا تبلتي أخستايكا ما أنا حمام بلوك تقبل تقاليها يتضيبني خاصب إيه نعم حجة خالي معاد أطم لأني حجة خيدا لأني مخليها تصدير السلسة بالوقت مع كن كي تحمد الكاد وتتفع تولد تدخل سمعي كن دحر صقيب كن دحر تغير كن دحر تغير قصة تقبر على غصت والدي تدغي زرع يدرو ما بس مكان ألف خلينا وت تبلعها أي كنت خلينا وت ما كلا خلي تنسز نايك أنزل بلعه نايك أنزل بلعه ما فوصنا يرس نبلعه ولا سيدان جري لهم بونا ولا سيدان جري سلازم انت حتى حقوسكا سكس كيف مستحقوسكا او تفسسك ولا ترايد له وين ولا لا عدلاني تفاعلت مقع هي تولد اسمك كلا خلت قبل حتى نقضي تولد هذا قال ملك خاف يا هو هاك ما انا هو الدكتور كويس من الاول لا تركي بدنا نقرا الناس إنا وين كنت وانا عيني العارة تاوك قالش أصدق بنت لالش إيه مدهني تاوك قالش سلي أرجزنا مكيا موسد مدهني أحسعت أغيلا تشاو أهون ليك اسكو أي مسج كما تقاليو والدنيا يتناقرشنا مسمات مصطفى waxa reexan maxaa zayd fatwaan tahay tiblaala izinay makala khald sid wastom madhanid bit'ama xadaganya amnay xangol cancer fanday sab abalash slazalo izalna ya gizi ay kan makala khald insqt wasday kon izinay karina رقص إلك خلقها هبطها كمان توصليها بالكعب فردي خده حجي قزيها بالليل اسكبين بهالا سملس مطالو اهون لهيد ازا من دنو ميبال هكمنا على الزا تنشا تمرتالك متوسد كعند ساعات 15 كهون عند كوان اوكلوك تيل فير اوكلوك اشي ولا 9 كجماش اذا تمرتين هذا كلمت بقى يمچاچو بኋላ ስመጣ እንበጠብጣለን እንማራለን ቴንኪው ስለ ታፕ ደቂ ሬሽ ኮርናታት ኢትዮጵያና ላክሰሙ ዋሰይ ባይ የኡራኤል እንኳን ቡና ጠጣ